game. Ayan, Will, oh. Binawian ka ni SB. Ah. SB lang humakot. Humakot ang 3 barakudang malalaki. Plus 2 na, humabol, oh. No fish. No fish daw, sabi ni Mr. Ahmed. Yes, Will. Sleep, please, sleep. Ayan, kaya. Oh. Iangat mo larad mo, tapos sa baba. Ayan. Sabay mo ng reel pababa. Ayan. Ayan si SB, oh. Baby Labs! Hindi mo na makakantsawa ngayon si SB, oh. Ah. Hindi. Ilak mo na konti, drag mo na konti. Ganda yan. Sabi gamitin yan eh. Alalay lang angat tapos sabay reel pa baba. Baka naman barakuda uli yan. Ha? Ha? Hindi ba sumusuksok? Ha? Natunan na yan. Yun. Nagising tuloy ako. New champion today. Yeah, new champion. Only SB. See? 3 big barakuda plus 1 hamor. 1 sawa. Kaya ba? Bigat. Sawa yan, sawa. Nakahatak din ng sawa. 2 minutes, 3 minutes. Ikaw na, SB. SB champion. SB. Oh, Will. Ayan oh. Dinali ni SB. No fish well. Oh, fish will daw oh. Oh. Fish master. Binawian tayo.